खंडगिरी गुंफा पूर्वर काटाका गुंफा बा कटक गुंफा कहुला। यह आंशिक प्राकृतिक एवं आंशिक कृत्रिम गुंफा जहाँ भारतर ओडिशार भुवनेश्वर सहर निकट में प्रत्नतात्विक ऐतिहासिक एवं धार्मिक गुरुत्वपूर्ण स्थान अटे। गुंफागुड़िक दुईटी संलग्न पहाड़ उपर अवस्थित। उदयगिरी एवं खंडगिरी हाथीगुंफा लिपिबद्ध कुमारी पर्वत भाव उल्लेख करा जायछि। ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी सेमानकर अनेक गुड़िए सूक्ष्म एवं अलंकार खोदित गुंफा अछि। विश्वास करा जाय जे राजा खारवेलଙ୍କ शासन काल में यह गुंफागुड़िक मध्यरु अधिकांश जैन भिक्षुमानଙ୍କ ପାଇଁ आवासिक ब्लॉक भाव खोदित होइतिला। उदयगिरीर अर्थ होउछि सूर्य उदय पहाड़ एवं यार 18टी गुंफा थिला बेले खंडगिरी 15टी गुंफा अछि। उदयगिरी एवं खंडगिरी गुंफा मध्य राणी गुंफा होउछि सर्वबृहत तथा लोकप्रिय गुंफा। जदिओ यह एक स्थापत्य चमत्कार नुहे, यार किछि प्राचीन सुंदर मूर्ति अछि। यह गुंफा 2 महला विशिष्ट। प्रत्येक महलार 3टी डेणा अछि एवं 3टी डेणा मध्य केन्द्रीय डेणा बड़। तल महलार मध्यभागे 7टी प्रवेश पथ थिला बेले उपर महलार 9टी स्तंभ अछि। केन्द्रीय विंग्र उपर भागरे जड़े राजांग विजय पदयात्रा चित्रित रिलीफ चित्र रही। अनेक कोषगुड़िक द्वारा पाला चित्र खोदे करिसेंति, सेथिमध्यरु किछि विकृत होइछि। केन्द्रीय डेणा डाहाणकु और बाम डेणा सहित संजोग करुथिबा अंचल रे किछि पैनेल अछि जेउठारे बणुआ जंतु, फल भर्ती गछ, मानव चित्र, वाद्ययंत्र बजाउथिबा महिला, मांकड़ एवं खेलुथिबा हाथी देखिबाकू मिले। बाजाघर गुंफा बहुत सरल एवं छोट। यार एक पथर सज्जा एवं तकिया अछि एवं यह प्राचीन काल में जैन भिक्षु मानक आश्रयस्थली भाव में व्यवहृत होता। साधा आयतकार आकृतिर स्तंभ व्यतीत यह गुंफारे अन्य कौनसी मूर्ति नहीं। छोट हाथी गुंफा आकार में बहुत छोट। यार मुखरे 6टी छोट हाथी आकृति सहित अभिभावक प्रतिमूर्ति रही। अलकापुरी गुंफारे सिंहर शिकार को पाटिरे धरिथिबा एक रिलीफ मूर्ति अछि। गुंफारे डेणा विशिष्ट मानव चित्र सहित स्तंभ अछि एवं यह 2 महला विशिष्ट। जय विजय गुंफा 2 महला विशिष्ट। गुंफारे भारी कानफुल, बैंड, सुंदर भाव में सजा जाइथिबा केश पिंधिथिबा जने महिला खोदित अछि। खोदईर गोटे पटे पारा एवं अन्य पटे अंटारी रहिछंती। पणस गुंफा एक अति छोट एवं सरल गुंफा। एथिरे कौनसी भी सिग्निफिकेंट फीचर, कौनसी गुरुत्वपूर्ण फीचर एथिरे नाही। ठाकुराणी गुंफा 2 महला विशिष्ट, किंतु यार शैली बहुत सरल। एथिरे किछि छोट छोट रिलीफ मूर्ति अछि। एक स्तंभ विशिष्ट बारंडा सहित पातालपुरी गुंफा टिके बड़। कलिंग जैनक पूजा को चित्रण करुथिबा मंचपुरी एवं स्वर्गपुरी गुंफा रिलीफ चित्र दर्शा थाए। मंचपुरी एवं स्वर्गपुरी गुंफा 2 महला विशिष्ट। मंचपुरी गुंफारे 2 पुरुष एवं 2 जन महिला व्यक्तित्वर चित्रण करा जाइछि, जेउथिरे
ଖାରବେଳ ମଗଧଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜୈନକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜୈନ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏଥିରେ 3ଟି ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଖାରବେଳର ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ଖାରବେଳଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 2ଟି ଖାରବେଳଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କୁଦେପାସିର ଏବଂ କୁଦେପାସିରିଙ୍କ ପୁଅ ବା ଭାଇ ବାଦୁଖାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା ଉଦୟଗିରିର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ। ଗୁମ୍ଫାଟି ଏହାର ଡାହାଣ କକ୍ଷର ପଛପଟେ ଗଣେଶଙ୍କ ଖୋଦିତ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ନାମିତ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଏହା ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଫୁଲମାଳ ବହନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଦ୍ୱାରପାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ଖୋଦିତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉଜ୍ଜୟିନୀଙ୍କ ରାଜକୁମାରୀ ବାସଭାଦତ୍ତଙ୍କ କାହାଣୀ ସହ କୌସ୍ୱାମୀର ରାଜା ଉଦୟନଙ୍କ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଜମ୍ଭେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ 2ଟି ପାଇଲାଷ୍ଟର ସହିତ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନାୟିକାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ। ଉଦୟଗିରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ବାଘର ପାଟି ପରି ଖୋଦିତ ଏକ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଛି ଏବଂ ଏକକ କୋଷଟି ବାଘର ଗଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଉଦୟଗିରିର ସବୁଠାରୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ହୋଇଥିବା ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ବ୍ୟାଘ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଘ। ଏଠାରେ ମିଳିଥିବା ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ସହରର ବିଚାରପତି ସାବୁଦିଙ୍କର ଅଟେ। ସର୍ପ ଗୁମ୍ଫା ହେଉଛି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାଟିଏ ଯାହା 2ଟି ଲେଖା ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସର୍ପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାପ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ ଯାହା ଖାରବେଳଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ହାତୀଟିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖୋଦିତ ହେତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାଟି ହାତୀ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ।
धनघर गुंफा होची गोटे छोट गुंफा जो दुईटी चौड़ा स्तंभ सहित द्वार रे द्वारपाल खोदित होइअछि।